We are 117 Gambians in different areas of this country. Et là, nous sommes dans une chambre avec 5 personnes. Je suis une fille, je suis du Togo. Je suis arrivé ici au Venezuela dans un bateau clandestin. Je suis arrivé ici au Venezuela dans un bateau clandestinement. Jusqu'alors, présentement, Dieu merci, je vis dans une condition humaine. Tout ce que je peux remercier ce pays, c'est que l'humanité entière a nécessité d'une vie meilleure et d'une façon de vie au style vénézuélien. Je remercie tous les frères ivoiriens qui m'ont aidé jusqu'alors à la sortie au cours d'une guerre. Ici, je suis réintégré à la société humaine afin de pouvoir vivre selon ma force, selon ce que Dieu a demandé. Selon mon point de vue, ici au Venezuela, à partir de la prise de pouvoir du président Chavez, nous avons vu un changement. Tous ceux qui sont descendants d'Africains, parce qu'il y a eu un changement radical. Il a fait visible les Africains ici au Venezuela. Avant, lorsque moi je suis arrivé ici, on pouvait trouver que 2, 3, 4 Africains ici. Présentement, nous sommes plus de 1000 et quelques. Para los próximos 10 años, un mapa estratégico, África, Suramérica, somos dos continentes hermanos. Uno pudiera decir que somos el mismo continente, la misma agrupación. Somos dos continentes hermanados por las aguas, por los vientos, por la geografía y por la sangre. América del Sur no se entendería sin África y África no se entendería sin América del Sur. La question est juste. Présentement, nous avons des étudiants africains ici, qui étudient ici. Ils sont logés, ils font leur vie. Je crois que c'est 8 ans, ils vont faire 8 ans ici. Ils sont en train d'étudier la médecine au niveau du sport, etc. etc. Ces étudiants sont en train d'acquérir connaissances pour retourner chez eux en Afrique et enseigner dans les communautés, s'il est possible. Hello, my name is Frances Mary Bangura. I'm from Sierra Leone, Freetown. I'm here in Venezuela to study. I had a scholarship from Sierra Leone Ministry of Foreign Affairs to come and study in Venezuela. Anyway, my experience in Venezuela is nice. I'm here to study. I came here through the President Chavez to study through their revolution and their patria in Venezuela. Le service des bourses stages, c'est là que j'ai appris que j'ai eu une bourse pour Venezuela. Et cette bourse concerne seulement que la médecine. Je dois venir étudier la médecine. Alors que c'était un de mes rêves parce que étudier la médecine au pays, ce n'est pas quelque chose de facile. Ce n'est pas donné à tout le monde. Ici, nous vivons avec 7 nationalités d'Afrique, d'Asie, d'Amérique latine. Et là, nous sommes dans une chambre avec 5 personnes. Je suis une fille, je suis du Togo, il y a une fille d'Haïti, 2 filles d'Équateur et 2 filles de Bolivie.
que aprender medicina, claro, pero me doy cuenta que eso no es lo más importante que uno aprende aquí. Claro, estoy muy seguro que saldré aquí como doctor, pero más que todo con una gran experiencia de vida, porque compartir con varios países, varios compañeros, gente de diferentes continentes, diferente cultura, diferente idioma y religión, uno aprende mucho, es una experiencia grande. Más que eso, de una forma política, aquí estudiamos más que medicina, relaciones sociales, política y entre otros. Entonces eso le da a uno una visión amplia de lo que es la convivencia, de lo que es la política, de todo lo que es una sociedad. Entonces, más que medicina, uno aprende a ser hombre, a ganar experiencia de vivir la vida, conocer gente nueva. Essa é uma visão exatamente do presidente Hugo Chávez, o comandante eterno. Pela sua visão, sempre buscou a integração com outros países da África, da América Latina e também do Caribe. É uma política exatamente integradora que nasce da Revolução Bolivariana da Venezuela, idealizado pelo comandante Chávez através do projeto ALBA, da Associação ALBA. Então foi possível que nós estivéssemos aqui na República de Venezuela aprendendo, estudando a carreira universitária. C'est-à-dire qu'ici, on apprend à vivre ensemble, on apprend à vivre en famille. Tu prends ton prochain comme si c'était ton frère ou c'était ta sœur. Tu apprends à aimer ton prochain comme tu t'aimes toi-même. C'est-à-dire c'est ce que le président de cette république fait, Hugo Chavez. Il ne sait pas. C'est vrai qu'il sait qu'il y a beaucoup de personnes au pays qui souffrent, qui n'ont pas la possibilité d'étudier. S'il n'était pas quelqu'un qui aimait son prochain, comme il s'aime soi-même, il n'allait pas ouvrir cette opportunité à tout le monde entier, d'Afrique, d'Asie, pour pouvoir venir étudier ici. Je le remercie parce que je peux dire que Dieu l'a mis sur mon chemin pour avoir exaucé mes prières, pour faire la médecine comme je le souhaitais. A África é continente berço da humanidade. Para muitos que não conhecem, pouco se fala deste continente. É um continente cheio de luz, cheio de cultura, cheio de coisas boas. É um continente que está a renascer de novo porque, apesar de ser o berço da humanidade, sofreu um momento de escravidão, escravatura. Sabemos muito bem, se a gente formos na história, 500 anos de colonização pelos europeus, pelos colonos, e graças a Deus conquistamos as independências através de nossos heróis nacionais africanos. A luta continua. Cima du Kilimanjaro de la Révolution africaine, l'Afrique se réhabilite elle-même. Quand ils ont lutté pour la liberté, j'ai compris que vraiment, à travers toutes les révolutions, Perante a África e o mundo, a independência da Angola had been totally liberated from colonialism. Is denied every day to hundreds of millions of people. une fois de plus, c'est le problème permanent. Ele do apartheid colonialiste. La révolution est victoire. Bolívar dijo un día, ¿saben qué? En la Carta de Jamaica. Oigan bien los africanos y las africanas, mis hermanos. Bolívar dijo, hasta la España deja de ser europea por su sangre africana. Porque Bolívar elaboró la tesis de una nueva civilización aquí, en el Caribe, aquí en Sudamérica. En la Carta de Jamaica él decía, no,
Nosotros no somos ni europeos, no, ni americanos del norte. Somos una mezcla de la India América con el África. Y agregó, porque hasta la España deja de ser europea por su sangre africana. Temos tido várias experiências, ademais que nós também compartilhamos sobre a nossa cultura através da dança, de música, e também oferecemos cursos de português, de inglês e outras atividades desportivas também que nós realizamos dentro da universidade para mostrar que também somos um povo com nossa identidade própria. Yeah, one will tend to ask himself, why do they call themselves as African if they are not in Africa? Sometimes people laugh. But of course they are. Because they know they are from the mama land. They know that here they don't have, their culture is our own culture that we have in Africa. You go to a place called Chirimena, you see Senegal. And if you see Senegal, you see Gambia. They are in the coast and they have the same culture. You go to a place called Takariguita, you see Congo. And if you see Congo, it's not Africa, it's Africa. Are we not Africa? We are Africa. Toutes les nations du monde, tous les pays du monde, pouvaient au moins faire une sorte de prendre un petit exemple du président Chavez, je crois que l'humanité pouvait vivre en paix. Avanza con tu conciencia, por sus venas corre sangre ansiosa de libertad. Con Bolívar se fue a la guerra, pero fue un triunfo fugaz. El camino sigue abierto, no nos quedemos atrás. Vamos, vamos, mi pueblo, unidos a conquistar. Está llamando la patria por nuestros hijos, nuestra verdad. Vamos, luchemos ahora. Je pense que Chavez est une grande personnalité. Et à travers de lui, beaucoup de gens se sont réveillés. Lo que hemos seguido o lo que hemos vivido en mismo tiempo con él, podemos darnos cuenta que él creó un nuevo concepto de revolución. Nos dio a entender que revolución no es guerra, revolución más que todo es paz. Revolución es servirle al pueblo, revolución es amarle a su pueblo, incluso dar la vida a su pueblo. Presidente Chávez, cuando se habla dentro de un ámbito mundial o internacional, no cabe solo como figura de presidente de Venezuela, sino que es un líder mundial, que sus enseñanzas sirven para, más que todo para los países subdesarrollados, los países que están en vía de desarrollo. Eso nos serviría mucho. El presidente Chávez siempre nos ha demostrado, ha dado un ejemplo muy claro a los líderes mundiales, o a los líderes de diferentes países. Está llamando la patria por nuestros hijos, nuestra verdad. É verdade que o presidente Chávez é um grande líder. Venezuela perdeu uma grande pessoa, pai da nação, humanista, sempre preocupou-se com seu povo. Chávez é uma pessoa sempre que tinha uma visão
de integração, ensinou seu povo de amar a sua própria pátria. Primeira pátria do que outra coisa. Buscou a visão que tinha o Simão Bolívar, ressuscitou Simão Bolívar. Hoje se conhece Simão Bolívar graças ao comandante Chávez. Então é uma pessoa historicamente que eu admiro bastante Chávez pelo que ele fez pelo povo venezuelano, pela Revolução Bolivariana, pela transformação social que logrou, pela implementação do socialismo como tal. Pensou exatamente em ajudar, em apoiar as pessoas mais carentes, as pessoas pobres. Sempre a sua visão é que a sociedade seja equilibrada. La unión de Sudamérica con África. Dentro de esa estructura naciente del mundo del siglo XXI, que será el mundo pluripolar. Ya no habrá mundo bipolar. Ya no habrá mundo unipolar. África será un gran polo geográfico, económico, social y humano. En este siglo XXI comienza a serlo la Unión Africana y Sudamérica igual. Conformaremos verdaderas potencias y la unión de estas dos potencias, Sudamérica y África, contribuirá enormemente a lo que Bolívar llamaba el equilibrio del mundo. De créer ce que nous avons aujourd'hui ici au Venezuela comme les missions révolutionnaires. Mais en réalité, ce sont des missions qui ont été créées par le socialisme bolivarien. Il s'agit simplement, par exemple, la mission alimentaire, de nourrir le peuple, comment faire pour qu'il puisse avoir les 3 menus du jour. Je voulais parler de la mission qu'on appelle aujourd'hui la mission de la santé. Il s'agit, dans les pays développés, on nous parle de l'assurance. Si tu n'as pas d'assurance, tu ne peux pas aller dans une clinique. Tu ne peux pas t'opérer. Tu ne peux pas avoir les remèdes. On ne doit pas être obligé d'avoir de l'argent avant de pouvoir aller dans les hôpitaux. Mais ici, la santé est gratuite. Si tu es malade, tu vas à l'hôpital, on te soigne. En plus, on te donne des médicaments gratuitement. Et en nous, les autres verront que Chavez nous a laissé quelque chose et nous devons transmettre ce qu'il nous a laissé à notre patrie, à nos concitoyens, à nos frères togolais et à nos frères de partout du monde. Hoy día Venezuela es quinto país a nivel mundial con más inscripciones universitarias. Ese es un logro de la revolución, es gracias a Chávez. Es decir, ha impulsado una gran distancia o un gran nivel educativo en Venezuela. Du cours primaire jusqu'à l'université. Ici, personne ne paye un franc. Si tu veux, tu payes pour pouvoir t'inscrire dans l'université privée. Sinon, tu peux étudier dans une université de l'État. Mientras no nos encajamos, no nos hacemos énfasis en la educación, más que todo, nunca podremos llegar a nuestras metas. Entonces, nuestras metas constan en que el pueblo tiene el poder, el pueblo es capaz de dirigir a su país. Mientras el pueblo duerme, el país dormirá. Tu patria Venezuela espera mucho de tu tesoro. Aujourd'hui, ici au Venezuela, on ne peut pas parler d'un vieux retraité qui ne touche pas son salaire. Tous les vieux retraités, les fonctionnaires retraités, fonctionnaires ou pas, ont droit à un salaire mensual. Et cela, nous ne le voyons pas dans plusieurs pays en Afrique. No queda duda que el socialismo es donde todos podemos ser iguales, todos tenemos oportunidades iguales, todos podemos vivir bien, todos tenemos derecho a la educación, a medicina y a otros bienestares básicos que
de cual todos nosotros tenemos derecho. Entonces, eso es una de las cosas que he aprendido aquí, que me parece muy, muy importante y que es necesario implementar más en nuestros países, que son países subdesarrollados. Sin eso, nunca podemos llegar a un nivel donde todo el mundo gane el bienestar que merece. Entonces, esas son las cosas básicas que hasta ahora, los 3 años, he aprendido y que espero hacer en un futuro. Y tengo por seguro que de aquí a esos 3 años que me quedan para cumplir los 6 o los 7 años, voy a adquirir más conocimiento, voy a aprender más. Y espero no quedármelo, espero tener alguna vez la oportunidad de compartir con mi pueblo, hacerlo saber cómo es aquí y cuál es la ventaja que tiene de saber esas cosas y llegar a un nivel más alto de conocimiento y así poder impulsar el desarrollo y todo lo demás. Going back, in a haste to go back, sit with you guys, brothers and sisters. Start working tirelessly, day and night, to develop the country. I will therefore also use the opportunity to talk to the government. The people in charge, the youth need to be enlightened, need to be given support morally. Ce que je suis en train de vivre ici au Venezuela, c'est quelque chose de jamais vu. Par exemple, moi j'aimerais que dans les pays africains, les communautés s'organisent en conseil communal. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est une formule d'organisation. Savoir qui est malade, savoir qui a besoin d'aide, savoir qui n'a pas de fonction, qui n'a pas de métier, quels sont les enfants qui traînent dans les rues. C'est ça le vrai rôle d'un conseil communal. How to realize or how to make developed project and how to integrate themselves with communities. That's what we are taught here. To go back, not to think of your office, but going back to the grassroots level. Train the grassroots level. What do they want to know? What should they know? So that at least the development can come from down to up, not from up to down. El inicio de este camino es el inicio a la salvación de nuestros pueblos. Por aquí llegaron los barcos de esclavos, ya lo dije. No, pero nos unieron en el dolor, en el martirio. Ahora nosotros estamos renaciendo en el amor, en la esperanza y en el trabajo, en la construcción de un mundo mejor, de libres y de iguales. África y Sudamérica tenemos mucho que hacer por este mundo nuevo, porque solo unidos seremos libres. Si nosotros solo uniéndonos, pero de verdad es que seremos libres y le legaremos a las generaciones venideras un mundo de libres y de iguales. Sinto-me orgulhosa de ser africano, meus antepassados todos nasceram aqui. Filha legítima do mundo, rainha, minha África, oiê, oiê. Oiê, oiê, oiê. Moçambique, oiê, oiê, oiê. Angola, oiê, oiê, oiê. Guiné-Bissau, oiê, oiê, oiê. Cabo Verde, oiê, oiê, oiê. Nigéria, oiê, oiê, oiê. Venezuela, oiê, oiê, oiê. Venezuela, oiê, oiê, oiê. So, I believe we really have to reflect our minds, go back and try to unite that Chavez has put in the mantle. And I think we have to go towards that goal, to achieve our own goal. Y en África también se levanta el África. Las luces de África se encienden. Sigamos adelante con empeño, con voluntad, que yo creo que ahora sí conseguimos el camino. Compañeros del África, compañeras del África. Ayer lo dijo Cristina, la independencia aquí comenzó hace 200 años. En el África comenzó hace 50 años. Ahora nos unimos. Los dos tiempos, los siglos se unen. Estamos engranando los tiempos en un solo esfuerzo. Y este esfuerzo es el definitivo para nuestra plena y verdadera independencia. Y con eso vamos a contribuir a salvar al mundo de las amenazas que se ciernen sobre las futuras generaciones. Ok, moi je donne comme un conseil à toute l'Afrique. C'est comme un conseil de frères, de fils d'Afrique.
Et nous sommes clairs qu'il y a des potences dans le monde qui sont ceux qui ne veulent pas que l'Afrique évolue. Il y a un dit qui dit « divise et tu régneras ». Et c'est cette politique qui est utilisée en Afrique. Moi je dirais, unis, nous pouvons vaincre ce que c'est que l'impérialisme, le capitalisme, pour pouvoir vivre en communauté, en communion, et cela veut dire simplement le socialisme. Nous allons faire partie de la révolution bolivarienne. Cette révolution qui fait de nous ce que nous sommes et qui fera de nous ce que nous serons demain, des futurs médecins. Des médecins du futur, non des futurs médecins. Des médecins du futur. Ces médecins qui vont avoir l'opportunité ou la gentillesse de voir les patients comme eux-mêmes, de se mettre à la place des patients pour les traiter, ne pas les traiter comme ce sont des choses. C'est comme s'ils sont des clients, tu lui donnes quelque chose et il s'en va juste pour que tu aies de l'argent. J'admire vraiment Chavez, mais paix à son âme. Ce qu'il nous a laissé ne meurt jamais. Il est mort, mais ce qu'il a laissé ne va jamais mourir. Parce qu'il m'a laissé à moi l'opportunité d'exercer ce que j'ai envie de faire, la médecine. Venezuela agora está a fazer parte da minha vida, da minha história. Tudo que aprendo aqui, estou a conhecer muita coisa de mim mesmo através da experiência que tenho compartilhado com muitos companheiros. E é para mim orgulhoso compartilhar isso, descobrir quem sou eu exatamente aqui em Venezuela. One of the stories that I have in my diary, and when I have my children, they're going to read this and know that, oh, father have a very good experience and father have learned a lot. These are experience of life, and which of course I think my fellow colleagues who are also studying the same university have the same. So only to make it short is to say a very big thanks, a very, very big thanks to the Venezuelan government, the late president, and the current president for the support, the moral support, economics support that they've given us, and they'll continue giving us, guiding us, both security, life, health. These are things that one needs to develop your own, and we've gained it. So definitely we have no other things to say but to say a very, very big thanks to the Venezuelan government. Venezuela is a nice place, so we are encouraging you guys at least to know a bit about Venezuela, because like my country, you people don't know anything about Venezuela. When they went there for the scholarship, people were asking, where is Venezuela, where is Venezuela, which part is Venezuela? So we don't know. We have to go to the internet to check from the web to know where is Venezuela, what is Venezuela all about. But anyway, Venezuela is a nice place, it's a nice country. We appreciate the government, especially the late President Chavez, because he really did well for Africans, not only my country, Africans in general, because we have a lot of Africans here studying and we are learning, and that's a good opportunity for us. I pray that the relation between Africans and Venezuela will continue, because it's a nice relation anyway. Tous sommes l'Afrique. Tous, nous sommes africains. Donc, moi je sais que vous êtes en train de me voir au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Niger, au Congo, au Ghana, au Togo, au Burkina Faso. Si vous voyez ce document, c'est juste pour rafraîchir la mémoire.
Ce que nous avons en Afrique, ce que nous pensons en Afrique que nous avons perdu, nous ne l'avons pas perdu. Cela existe en Amérique du Sud et précisément au Venezuela. Aquí hay una revolución que nadie trate de detenerla. Tiene mucha fuerza, tiene mucha historia, tiene mucha gente, tiene muchas ideas y tiene líderes. Ustedes, los africanos que han venido y africanas, los han visto con sus propios ojos y a todos juntos. Una revolución democrática. Estamos viviendo una hora brillante de luces en América Latina.